गुड मॉर्निंग समस्ते गोलाकार रे बस। अरे पिला माने समस्ते जलखिया करके आसछ तो? हाँ सर। हाँ सर। पिला माने तुमे सब कोउठारु आसछ? घरु आसुछु सर। एबे गोटे बड़ वृत्त तैयारी कर। अच्छा हमें कौन करिवा? तुमे माने कौन करिवा को पसंद करो? तुमे खेलिवा को भल पाओ? आमे ताले नाचिबा मध्य। हाँ सर। कौन तमे यह पसंद करो? ताले आमे या करिबा? हाँ सर। अच्छा मु तुमको थरे कहबी। झंझणा 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 झणा। अरे नहीं नहीं एटा ठीक है तमे माने नाचिबा भी उचित। मु जेमती करूची सेमती कर। अच्छा ये बही गुड़ा को टिके आकु आण आ तमे माने आउ टिके पछकु छिड़ा हो। एबे रेडी तो? झंझणा 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 झणा। झंझणा 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 झणा। झंझणा 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 झणा। झंझणा 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 झणा। मोर ना एक मोर ना एक मो पछरे अछि सुन। मो पछरे अछि सुन। मु एहार आगरे अछि। मु एहार आगरे अछि। झंझणा 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 झणा। झंझणा 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 झणा। मोर ना दुई मोर ना दुई मो पछरे अछि। अछि अछि। हाँ एक हाँ मोर ना दुई मो पछरे अछि। एक एक मु एहार आगरे अछि। मु एहार आगरे अछि। झंझणा 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 झणा। झंझणा 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 झणा। मोर नाम मोर नाम एक तीनी तीनी मो पछरे अछि दुई। झंझणा 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 झणा। मु एहार आगरे अछि। मु एहार आगरे अछि। झंझणा 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 झणा। 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 ठीक अछि वर्तमान समस्ते बसिया। एबे आउ गोटे खेल। अच्छा पिला माने तुम मानक भितर केते जण बस रे यात्रा करिछ? मु सर। मु सर। मु सर। आमे सर। से माने बस रे कौन करंती तमे माने जानिछ? हाँ सर। वर्तमान चलो एइठारे दुई भाग हेइ जिबा। तुमे समस्ते होचो यात्री ठीक अछि। तुमे माने यात्रा करिवा को जाउछ। एबे आमुकु जने ड्राइवर दरकार बस चलेबा पई। अच्छा ताले के ड्राइवर हबो? सर। ताले तुमको आगु को आसीबा को हेबो ठीक अछि। तुमे जने यात्री तुमे हेलो चालक ठीक अछि। ठीक अछि सर। अच्छा केउठारे जने ड्राइवर बसिबा उचित? तमे आगरे बसिबो ना पछरे बसिबो? आगरे बसटी एई बाटे जिवो ठीक अछि। सर मु कंडक्टर हेबी। मु सर मु कंडक्टर हेबी। सर मु कंडक्टर अच्छा हेबी। ताले तुमे आसिया पई चाहुच? अच्छा तमे होचो कंडक्टर। हाँ सर। कंडक्टर पाखरे कौन थाए? टिकेट टिकेट आउ आउ टंका ठीक अछि। एइटी होची टिकेट कटा मेसिन ठीक अछि। याकू किपरि लगाइबो? हाँ एई प्रकार लगाइबो बुझिलो। अच्छा वर्तमान तमे कौन करिवो? टिकट 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 टिकट। तुमे जानो कौन करिबा को पड़िवो? ए समस्ते यात्री बस जाउची ठीक अछि। अच्छा एबे ताहले बस को चलाओ। अच्छा तमे याकू चलाउछ। तुमे वर्तमान कौन करिवो? अच्छा तमे टिकेट देबो? हाँ सर। टिकेट टिकट टिकट सर। टिकट टिकट सर। तुमर एइठारे टिकेट गुड़िक अछि। ए गुड़िक होची टिकेट ठीक अछि। तुमे तांको कौन देबो? टंका टंका।
ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି? नहीं सर। ନାଇଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି। हाँ सर। ତୁମେ କ'ଣ ଦବ? ଟଙ୍କା ଦବ ନା ଟିକେଟ୍ ଦବ? टिकट। ହଁ ଏହା ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମତେ ସାର୍। मते सर। मते सर मते सर। ମତେ ସାର୍। मते सर। मते सर ମତେ ସାର୍। 30 टंका सर। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 100 टंका सर। 30 टंका। खुचुरा दियो। टिकट टिकट। मते टिकट गोटे दियो। टिकट टिकट। ଟିକେଟ୍ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। मते 30 टंका दियो। अरे चलो चलो। ତମେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦବ ଯେତିକି ସିଏ କହିବେ। 30 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। हाँ हाँ ठीक अच्छी। ପରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦବ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବି ସାର୍। टिकट 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 टिकट। ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? तमे कोठिकी जीव? ଛତ୍ରପୁର। 20 टंका मु तुमको टिकट दउछि। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? टंका दियंतु सर। ନା, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିବେ ସିଏ କୋଉଠିକି ଯିବେ। ଏଠାକୁ ଆସ। ତୁମ ଦଳର ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଲାପ। ଗୋଲାପ ଗ୍ରୁପ। हाँ सर। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କହିଲ, ସେମାନେ କହିଲେ ଛତ୍ରପୁର। मु सेमानंकु कहिली ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, 50 ଟଙ୍କା ଅଧିକା। ସେମାନେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଦେଖିଲ ବସ୍ ଭିତରେ। हाँ सर। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। हाँ सर। ସାର୍ଥକ ଏଠିକି ଆସ। ଟିକେଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ସାର୍ଥକ କ'ଣ କଲେ? ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇ ଟଙ୍କା କହିଲେ। हाँ सर। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଚୁରା ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କି? ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖ? ସେମାନେ ଖୁଚୁରା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ 49 ଟଙ୍କା, ତମକୁ ଖୁଚୁରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। एक टंका। ଏହା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣୁ ନା କ'ଣ ସାର୍ଥକ? ଆରେ ସାର୍ଥକ ଏଠାକୁ ଆସ। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ହଁ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 46 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବି? 4 टंका। 4 ଟଙ୍କା ତ? ଟିକଟର ଦାମ 105 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତାହେଲେ କେତେ ଫେରି ପାଇବି? 400 ଟଙ୍କା। केते? मु जानिनी सर। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 500। ମୁଁ କେତେ ଦେବା ଉଚିତ? 395। ତା ସମ୍ଭବ କି? ତମେ ଖୁଚୁରା ଦେଇପାରିବ? ना सर। ଠିକ୍, ତମେ ଏହା କରିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ଦଳର ବସ୍ରେ ବସ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଏ? ତୁମେ ସବୁ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଖେଳ ଉପଭୋଗ କଲ। हाँ सर। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ बैंक ଖେଳ। खेलो। बैंक खेलो। ତମେ ମ୍ୟାନେଜର ନା କ୍ୟାସିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସାର୍ କେସିଆର। ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କହୁଛି। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେବ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ସି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। सर मते दियंतु। मते दियंतु। सर मते सर। सर मते दियंतु। मते दियंतु सर। सर मते दियंतु। ସାର୍ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସିଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। हाँ सर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କର ସବୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନିଅ। ମୁଁ ବି ବି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଆରେ ତମେ ପାଇଲ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ'ଣ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତୋଟି 1 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ପାଇବେ? ଆଚ୍ଛା ଡି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ? ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ନା ନା ତୁମେ ମତେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କିଏ କ୍ୟାସିୟର? ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ 10ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାସିୟର 100 ଟଙ୍କା ଡି କୁ ଦିଅ। 100 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋତେ କ'ଣ ଫେରାଇବ? 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ସେଥିରୁ କେତୋଟି? ତୁମେ ଦିଅ ଏବଂ ଦେଖ ସେଥିରୁ କେତୋଟି। 10 ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ କ୍ୟାସିୟର ଏ କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ପାଇବ? 10 ସାର୍। କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? 10 ସାର୍। 10। ଏହା ଠିକ୍। ଏକ ମୋର। କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତୁମେ ପାଇବ? 100 ସାର୍। ଏଇଠିକୁ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ, 100 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି ନୋଟ୍ ତୁମେ ପାଇବ? 10 ସାର୍। 400 500 600 700 800 900 1000। ଠିକ୍। ତୁମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇବ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ପାଇବ? 100ଟି ସାର୍। ଏହା ଠିକ୍। କିପରି ତୁମେ କହିଲ? 1 2 3 ସାର୍, ମୁଁ ଗଣିଲି। ତେଣୁ ଯଦି 10 ଗୁଣନ 10 ତାହେଲେ 100, ପରେ ତୁମେ କେତୋଟି ଦେବ? 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍। ଏଇଠାକୁ ଦେଖ। 10 ସାର୍। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ମୁଁ କେତୋଟିକୁ ସଜାଇବି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଡ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? 10। ଠିକ୍। ମୁଁ ଏହାକୁ ସଜେଇଲି କି? ହଁ ସାର୍। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତୋଟି ସଜାଇବି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? ଏହା 100 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ତ? ମୁଁ କେତୋଟି ସଜାଇବା ଉଚିତ? 1 2 3 4 5 6। 7 8 9 10। ଏହା ଠିକ୍। ହଁ ସାର୍। ଏହା ଠିକ୍। ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ଆମର ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟି ସାର୍। 10ଟି ସାର୍। ଏଠାରେ 10ଟି ଅଛି। 10ଟି ନୀଳ ରଡ୍ ତୁମକୁ 100 ଦିଏ। ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ କେତୋଟି? କେତୋଟି ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇ ଘନ ପାଇବା? 10। ଆମେ ଦେଖିବା କି? ହଁ ସାର୍। ଚାଲ 10ଟିକୁ ଏଇଠାରେ ସଜାଇବା। କ'ଣ ଏଠାରେ? କ'ଣ ସେଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ମୁଁ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍। ବି ଏହାକୁ ଗଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠାରେ 10ଟି ଅଛି କି? ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ 10ଟିକୁ ସଜାଇବା, ଆମେ ପାଇବା 10ର 1ଟି। ଆମେ ଯଦି 10ଟି ଏଇପରି ନେବା, ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇବା। 10ଟି ସବୁଜ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଏହାକୁ ପାଉ। ଠିକ୍। 10 ସାର୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦେବି, ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଥିରୁ କେତୋଟି? ଏଥିରୁ କେତୋଟି? 10। 10। ହଁ ସାର୍। ଠିକ୍ 10। ଶହେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? 10। ସେମାନେ ମୋତେ 10ଟି ଦେବେ? ହଁ ସାର୍।
तेणु मु जदि गोटे 10 टंकिया देबी एथिरु केतोटी पाइबी 10 प्रत्येकटी 1 टंका। मु जदि 100 टंका देबी 10 मु पाइबी। वर्तमान मु जदि 1000 टंका देबी केतोटी 10 टंकिया मु पाइबी 10 तेणु 1000 टंका पाई एथिरु केतोटी पाइबी 10 100। तुमे किपरि पाइल? 100 सर तुमे 100 पाइब? सर 100 पाई 10, 200 पाई 20, 300 पाई 30, 400 पाई 40, 500 पाई 50। हाँ तुमे ठीक बुझिल। से कौन कहले? 400 हाँ से समान बाटरे 100 टंका पाई 1000 टंका पाई तुमे केते पाइब? 100। 1 टंका मु केतोटी देबा उचित? 1000टी केवल से ही उत्तर देउछंती प्रत्येक दलर सी। सी तुमे कुह एहा 1000 टंकिया नोट एहा 1 टंकिया नोट एथिरु तुमे केतोटी पाइब? 100 1000 1000। ठीक। तेणु मु जदि 1000 टंका देबी केतोटी 10 टंकिया नोट मु पाइबी? 10 सर मु जदि 10 टंका देबी मु केतोटी 1 टंका पाइबी? 10 ठीक। मु जदि 100 टंकिया नोट देबी बैंक मते ताहले कौन दब? 100 टंका। तुमे ताहले बुझिल किपरि रूपांतर हेउची तुमे बुझिल? सर प्रत्येक जिनिस आमे 10 अनुपात को नहीं गले। ठीक। सर आमे एहाकु बढ़ाइलु। मु जदि एहाकु एई भली करिबी आमे कौन पाइबा? बृहत्तरटीए पाइबा। 10,000 10,000 जदि आमे ताहाकु 10टी करिबा तुमे एपर्यंत शिखिन। तुमे एहाकु परवर्ती श्रेणी रे शिखिब। परे तुमे 1 लाख पाइब। वर्तमान एहा कौन? गोटे घन एहा एक एकक। मु एहाकु अधारे काटी परिबी कि? हाँ देख एहा एक चॉकलेट। ठीक अछि। एई चॉकलेट मते बांटीबाकु पड़िबो। हाँ सर मते एहा नियो आउ 2 जन को दियो ठीक समान भाबरे। ठीक अछि। तुमे समान भाबरे बांटीबाकु पड़िबो। परे आउ गोटिए एहा समान की? हाँ सर आउ गोटिए रहिछि ना 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 एहा समान भाबरे बंटा जिवो। तुमे एहाकु सेमानकु समान भाबरे देबाकु पड़िबो। ठीक अछि सर ठीक। तुमे एहाकु अधारे काटिच। हाँ सर वर्तमान एइटिकु देख आमे वर्धित भाबरे रखिलु। एइठारे आमे एहा खंड खंड करी भांगी देलु। तुमे जानिच किभଳି कटा जिवो। तुमकु केते खंड काटिबाकु पड़िबो? 2 जन लोकंक पई 3 जन लोकंक पई 4 जन लोकंक पई आउ 5 जन लोकंक पई। के जन लोक अछंती? बहुत गुड़िए खंड हमको काटिबाकु पड़िबो। ठीक। आमे जानिनु केते जन व्यक्ति अछंती। केवल आमे एठारे 10 10 करी जोड़िलु। आमको 10 समान भाबरे काटिबाकु पड़िबो। ठीक सर आमे कौन करिबा? एवं परे सेई 10टी छोट खंडरू पुणी थरे सेमानकु समान भागरे काटिबा। पुणी सेई अधिक छोट भागरू आगकु काटिबाकु पड़िबो। केते भागरे? अगणित अगणित। बहुत भल। हाँ यह बहुत छोट हेबो। ठीक। आमे ता सह कौन करिबा? ठीक। मु एठारे कौन कली? मु एहाकु छोट खंडरे काटिदेली। तापरे एहा हैला दशमिक संख्या। तुमे सुनिछ दशमिक व्यवस्था दशमिक संख्या? के सुनिछ? नहीं सर
10 टंका एवं 50 पैसा तुमे शुणिछ हाँ सर वर्तमान एठारे कम टंका केते 1 टंका आमर ताठारु कम अछि कि नहीं सर परे 50 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 1 पैसा 25 पैसा अछि कि तेणु आम पाखरे 1 टंका अछि 50 पैसा 25 पैसा 1 टंका ठारू सान अटे 1 पैसा ठीक वर्तमान आमे बैंक खेल खेलिलु मु तुमको गोटे समस्या देउची तुमे सेही समस्या को समाधान करिवार अछि ठीक अछि सर बी तुमे बैंक को 10 टंका दियो केतोटी टंका से माने देबा उचित 10टी टंका एहा ठीक से गणिला 10 तुमे गणिल कि हाँ से जदि एहा ठीक एहा 9 एहा 9 टंका सर 10 एहा ठीक अछि ए हजार टंका तुमे एहा को बैंक को देबो केतोटी 10 टंकिया नोट तुमे देबो 1000 केतोटी 10 टंका 100टी तुमर 100 अछि सर नहीं सर ना सर केतोटी 100 टंकिया तुमे देबा उचित 10 तांको पाखरे 10 अछि नहीं कि सर 5 हाँ दरकार शीघ्र गण एहा ठीक अछि गणुछु सर कमिब नाही कि बढ़िब नाही तुमे 1 टंकिया 10टी दियो 10 दियो बैंक कौन दब चलो देखिबा बैंक कौन दब 1 2 3 4 5 6 7 एहा ठीक अछि हाँ सर तेणु आमे एठारे कौन देखिलु 1 2 3 तुमे बुझिलो सर सर जेतेबेले आमे खेलटी बैंक सह खेलिले केउ टंका गुड़िक आमे व्यवहार कलु 1 टंका 10 टंका 100 टंका 1000 टंका ठीक आमे अन्य नोट व्यवहार करिनाहु नहीं सर तेणु आमे काहीकि एई 4टी नोट को व्यवहार कलु तुमको दशमिक बुझाइबा पाई दशमिक संख्या सिस्टम मु चाहूतिली तुमे जान एहा 10 रो गोटिए बिड़ा तयारी करूछि ताहा तुमे बुझ बोली मु चाहूतिली चलो आउ गोटिए खेल खेलिबा दुकान खेल हाँ सर हाँ सर तुमको दुकान खेल पसंद की हाँ हाँ सर दुकान खेल कौन दुकान को मु जानिछि सर दुकान को सर मु जानिछि सर तुमे दुकान को जाओ सेठारे बहुत गुड़े जिनस थाए तुमे जाओ एवं एहाकू किण तुमे टंका नेबा उचित एहाकू किणिबा पई तुमे टंका नेबा उचित एवं एहाकू किण तुमे जेतेबेले टंका दियो ना किछि जिनस आण मु आने सर हाँ तुमको टंका नेबाकू पड़िबो परे तुमे खाली टंका नियो एवं देई फेरी आस कि तुमे समस्ते दुकान को जाइछ कि हाँ सर तुमे ठीक भाबरे खुचरा नेइछ कि वर्तमान मते गोटिए दुकानी दरकार सर मु सर मु सर मु सर मु सर मु सर मु मो सर सर आस एठारे ठिया हुओ एहा कौन एहा गोटिए फल दुकान ठीक अछि तुमे फल बिक्री कर तुमे गोटिए रेट चार्ट प्रस्तुत कर चल धर एगुड़िक आंब एहा केते प्रति आंब को 5 टंका अछि एहा लेंबू 3 टंका प्रति लेंबू ठीक अछि एहा केते टंका 3 टंका एहा कमला यह 10 टंका अच्छा 10 टंका एहा फूल एहा एप्पल एहा एप्पल 10 टंका एहा एप्पल 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 को केते 15 टंका 15 टंका 15
ठीक अछि सेओ एप्पल 15 कमला ଏହା କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜର ଗାଜର ଆଚ୍ଛା ଗାଜର କେତେ 20 ଟଙ୍କା ଗାଜର 20 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାକୁ କିପରି ବିକ୍ରି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏବେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ହଁ ସାର୍ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସ ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ରହିବା ଉଚିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ ଏଠାରେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ଉଚିତ ଆସ ଆସ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ ସବୁ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଜସ୍ମିନ ଦଳରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରିହାନ ତୁମେ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଦରକାର 2ଟି ଲେମ୍ବୁ 3 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦରକାର 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସେଉ ଏବଂ କମଳା ଗୋଟେ ସେଉ ଆଉ ଗୋଟେ କମଳା ସେଉ କମଳା 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ପାଇବି ଏହା କେତେ 5 ଟଙ୍କା ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କର ଏହା କେତେ ହେଲା ଏହା 10 ଟଙ୍କା 23 ଏହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଏହା 6 ହଁ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଅଛି 100 66 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଖୁଚୁରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କେତେ ଦେଲେ ସେ କେତେ ଦେବା ଉଚିତ 34 ଏହା ଠିକ୍ ହଁ ସାର୍ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ତୁମେ କିପରି କଲ ମୋ ମନରୁ ସାର୍ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ 100 ଫେଡ଼ାଣ 100 ଫେଡ଼ାଣ କେତେ ରିହାନ 100 ଫେଡ଼ାଣ ତିଳରୁ ତୁମେ କେତେ ପାଇଲ 34 66 ହେବ ଯାଞ୍ଚ କର ତୁମର 34 ଅଛି କି ହଁ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିପରି ଏଇ 34 ଦେଲେ ନା 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 ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ଦେଲ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ 70 ଦେଲ ପରେ ତୁମେ ଦେଲ 80 90 100 ଦେଖିଲ କି ସେ କିପରି ଗଣିଲେ ସେ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଗ କଲେ ଠିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ତୁମେ ବୁଝିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାର ତାଳି ଯାଅ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳରେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଏଠାକୁ ଆସ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାକୁ ଆସ 2 ଜଣ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ କେତେ ତୁମେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ପଚାର କମଳାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କମଳା 10 ଟଙ୍କା ତୁମେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମେ ପରେ ଦେବ କମଳା କେତେ ତୁମେ ଉଭୟ ମିଶିକି କିଣୁଛ ନା ଅଲଗା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ତୁମର ଜିନିଷ ମତେ ଶାଗ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ହିସାବ କର ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେଖାଇଲ ତ ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଦିଅ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ଦେଲ ମୁଁ ସେଉ ନେଲି ଆପଲ୍ କେତୋଟି ଆପଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 15 ଟଙ୍କା
ତିନୋଟି ଏପୁଲର 45 ଟଙ୍କା 45 ଠିକ୍ ଅଛି। ବିନ୍ସ ବିନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3 ଟଙ୍କା ଏଣୁ କେତେ? 30 ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ଲେଖ। ବିନ୍ସ 3 30 ଟଙ୍କା। ଏହା କମଳା। ଚାଲ ମୋଟ କେତେ ହେଲା? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏହା କେତେ? ମୋଟ 108 ଟଙ୍କା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 108 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ବିଲ୍, ଭଲ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ତୁମକୁ କେତେ ଦେଲେ? 110 ଟଙ୍କା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫେରାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା। ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କର। ଗୋଟିଏ କମଳା କମଳା କେତେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ କେତେ? 3 ଟଙ୍କା 2ଟି ଆପଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ 2ଟି ଆପଲ୍ 2ଟି ଏପଲ୍। ଗୋଟିଏ ଏପଲ୍ କେତେ? 15 ଟଙ୍କା 2ଟି ପାଇଁ କେତେ? 2ଟି ଏପଲ୍ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଏପଲ୍ 15, 2ଟି ଏପଲ୍। ଦେଖ, ଦୋକାନୀଟି ଠିକ୍ରେ ପୂରା କରିପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍? ଯଦି ତୁମେ ଗଣିତ ଜାଣିନ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ତୁମକୁ ଠକି ନେବ, ଠିକ୍? ପରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ କ'ଣ? 2ଟି ଶାଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଟଙ୍କା। ମୋଟ କେତେ? 63 ଟଙ୍କା କେତେ ଖୁଚୁରା ତୁମେ ଦେବା ଉଚିତ? 37 ତୁମେ କେତେ ଦେଲ? 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା। ବିଲ୍ କେତେ? 63 ଟଙ୍କା କେତେ ଖୁଚୁରା ତୁମକୁ ଦରକାର? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖ, ଏହାକୁ ହିସାବ କର। 1 2 ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି। 1 2 3 37 37 ଠିକ୍। ତୁମେ କେତେ ଦେଲ? 100 100। ବିଲ୍ କେତେ? 63 63 ଠିକ୍। 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ 63 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର, ଖୁଚୁରା କେତେ? 37 କେତେ? 37 37। ତୁମେ ପାଇଲ 37 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିପରି ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ। ହଁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛି ସାର୍ ପିଲେ ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଇଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚ। ହଁ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଦଳୀ ବିକିବି। ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ କଦଳୀ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିକିନି, ମୁଁ କହିନି କିଏ କେତେ କଦଳୀ ପାଇବ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବିବ କେଉଁଟି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଡିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ କଦଳୀ କଦଳୀ ଇଆଡ଼େ ଆସ, କିଏ ନେବ କଦଳୀ? କଦଳୀ ଏ କଦଳୀ। କଦଳୀ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ। 30 ଟଙ୍କାରେ 15ଟି। 30 ଟଙ୍କାରେ 15ଟି। 10 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କୋଉଟି ଭଲ ଡିଲ୍? କେଉଁଟି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ? 10 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ମୁଁ ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? 30 ଟଙ୍କାରେ 15ଟି। 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 2 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କୋଉଟି ଭଲ ଡିଲ୍? 15ଟି କଦଳୀ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ କିଣିବ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡିଲ୍ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଣିବା ଉଚିତ? 2 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 30 ଟଙ୍କାରେ 15ଟି କଦଳୀ। ତେଣୁ 15ଟି 2ରେ 30। ଠିକ୍ ଅଛି। 30 ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀକୁ 2 ଟଙ୍କା। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ। ଦାମ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ। 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା
ठीक गोटे कदली 2.5 टंका बा 2 टंका 50 पैसा एहीपरि तुमे हिसाब करबा उचित एवं देखिबो केउटी भल। वर्तमान तुमे जेतेबेले पनीपरिबा बिकुथिलो तुमर बिल केते थिला? 108 टंका सार। 108 टंका। वर्तमान मो पाखरे 500 टंका अछि। 500 मोर अछि। 108 एवं मु मध्य 8 टंका अधिक देइछि। मु तुमको 500 देबी। मोर बिल 108 टंका। मु कोन तुमको 8 टंका मध्य देइछि कि? तुमे मते खुचरा देबो ठीक? तेणु तुमे मते केते देबो? 491 491। याकु तुमे देखिछ? 108 टंका बिल मु देइछि 500 टंका किंतु मु देइछि 508 टंका परे केते खुचरा तुमे फेरैबो? 400 400 टंका। चलो देखिबा। 508 आमे कौन करबा उचित? बिल केते? 108 108 या सहित आमे कौन करबा? सार वियोग वियोग हाँ चलो वियोग करबा। चलो स्थानीय मूल्य लिखिबा। तुमको दरकार ठीक 8 रु 8 वियोग कले 0 0 रु 0 वियोग कले 0 सार। 4 तुमे 4 केमती पाइलो? ठीक अछि बहुत भलो 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 तुमे बुझिलो? हाँ सार। तांको पाई ताली मारो। आगुरी आमे बस खेल खेलिथिलु। बस खेल रे तुमे चलो तुमे जेते बेले तुमर बयस केते 3 वर्ष किंबा 8 वर्षर कौन होई पारे? तुमे आधा टिकट पाइबो ठीक? तुमे ता जानिछो? हाँ सार। हाँ सर हाँ सर वर्तमान चल कुह किए कंडक्टर? मु सार। मुसर ओ तुमे यात्रा करथिलो ठीक? छत्रपुर पाई मूल्य केते? 60 टंका। 60 टंका ठीक अछि। एवं यह आधा टिकट देबा राशि कौन हेबो? 60 टंका ठीक अछि। 120 यह आधा टिकट 120 ताहा 120 ठीक अछि। परे कौन तुमे कौन करबा उचित आधा टिकट पई? अधा सार 30 टंका। 30 टंका ठीक अछि। 150 टंका। चलो एहाकु किपरि करिबा? गोटिए टिकेट र मूल्य केते? 2 एवं आधा। वर्तमान यह 2 एवं परे आधा टिकेट सेथि पई आधा टंका ठीक? 30 टंका। मोट केते? 12 120 ठीक यह ठीक की? हाँ सर आमे मोट केते टंका देबा उचित? 150 तुमे कंडक्टर ठीक? हाँ सर तुमे जानिलो यह किपरि हेबो? 2 एवं आधा टिकेट पई तुमे जानिଛ तो मूल्य केते? तुमे तांको कहिबा उचित ठीक? तुमे बुझिलो ना? तुमे काहाको सांगेरे नेबा उचित। जे पर्यंत तुमे एई गणित जानिना हो तुमे जानिबो नाही कौन हेइची। जोग ठीक? जोग आमे जोग कलु ना नहीं? जोग ठीक? ठीक चलो यह करिबा। आमे एठारे कौन लेखिना हूँ? मिश्रण चिन्ह मिश्रण चिन्ह। वर्तमान मु तुमको गोटे मिश्रण अंक देबी तुमे हाँ यह सर। हाँ करिबो? सर वर्तमान तुमे कौन नेलो? तुमे जेतेबेले सौदा किनिबाकू गलो केउ जिंस गुड़िक थिला? गाजर एप्पल गाजर तुमे देखिलो? बीन्स कमला लेंबू बिल तुमे किछि पाइबो? मोट मोर जोग फल हाँ हाँ ठीक। तापरे से सबु जोग कले सर जोगो ठीक ता हेउछि उत्तर। यार उत्तर कौन? से जोगो कले आमे जा जानिछु सबुर सर्वमोट मूल्य जोग परे किछि थाए।
कौन जीएसटी तुम्हें ता जानिछ ता कौन नहीं सर ता हेउछि टिकस जहाँ आमे सरकार को देउ ठीक वर्तमान आमर सबु टिकस चलो किछि हिसाब करिबा आमर एठारे कौन अछि टंका परे आमर कौन अछि पैसा पैसा 10 पैसा सर 1 टंकारु कम 1 टंकारु कम 10 पैसा मु जदि देबी 1000 केतोटी 10 टंकिया पाइबी 10 सर 10 10 मु जदि 100 देबी केतोटी 10 मु पाइबी 10 चलो देखिबा किपरि हिसाब हैला किए एहाकु करिवो तुमे हिसाब करिवो ठीक अछि हिसाब कर बड़ पाटी रे एहा कर 1 2 3 4 5 100 पैसा 100 पैसा अटे 1 टंका 100 पैसा 1 टंका 100 पैसा 1 टंका अटे एठारे केतोटी अछि एठारे 10टी अछि मु जदि तुमको गोटिए 10 पैसा देबी केतोटी 1 पैसा मु पाइबी 10 जदि मु तुमको 10 पैसा देबी केतोटी 1 पैसा पाइबी 10 चलो हिसाब करिवा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेणु 10 पैसार गोटिए मुद्रा तुमे कौन पाइब 10 पैसा पई केतोटी 1 पैसा तुमे पाइब 10 10 10 1 टंका पई केतोटी 10 पैसा मु नेबा उचित 10 10 ठीक मु एइटी को देबा उचित एथिरु 10टी 10टी 10 पैसा तुमे 1 टंका पाइब गोटिए 10 पैसा पई केतोटी 1 पैसा मु देबा उचित 10 ठीक 10टी 1 पैसा मुद्रा तेणु एपरी आमे टंकारु पैसा आड़कू जिबा एहा 1 टंकारु सान ताहा पैसा ठीक वर्तमान आमे जेतेबेले सौदा किनिबाकू दुकान को जाऊ आमको टिकस देबाकू पड़े हाँ सर प्रत्येक द्रव्य जहाँ आमे किणुछु ताहा केवल टंका नुहे यह किछि टंका एवं पैसा मध्य यह तुमे देखिछ हाँ सर केतेबेले यह तुमे देख टंका और पैसा लेख बिल बिल यह को पेट्रोल पंप मानक देखिछ हाँ सर 1 लिटर पेट्रोल दाम केते 50 टंका यह 50 टंका नुहे 100 टंका से माने साधारणतः लेखंती 74 टंका 38 पैसा ठीक हाँ सर आमे एपरी लेखु हाँ सर केतेक जिनिस टैक्स सह लेखा जाइथाय 36 टंका 74 पैसा एपरी आमे देखि परिबा आमे ए प्रकारर देखु जेतेबेले दुकान रो गोटिए बिल को आमे देखु तुमे शॉपिंग मॉल को जाई कि बिल आण एहा को देखिछ हाँ सर टंका और पैसा उभय से मु किपरि एहा को जोगो करिवि तुमे एहा को करि परिबो हाँ सर किए कहिला जोगो करिवो बोली तुमे कहिलो आस परे एहा को तुमे करिवो ठीक अछि तुमे यहाँ को बड़ पाटे कह 8 मिशाण 4 12 अटे तुमे 1 ऊपर को आनिल ठीक यह केते एवं यह केते 7 मिशाण 3 10 पर 1 जोग कल 11 तुमे केते लिखिल 1 परे 1 आगु को आनिली
10 ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠାରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? 74 ଏଠାରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? 74 74 ପଇସା ଏବଂ ଏହା କେତେ? 38 ଯେତେବେଳେ 1 2 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇଲେ କେତେ ତୁମେ ପାଇଲ? 12 112 ପଇସା 112 ପଇସା ଆମେ ଏଠାରେ 12 ପଇସା ଲେଖିଲୁ 1 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆଣିଲୁ 100 ପଇସା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ? 100 ପଇସା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ? 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପାଇଲ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ? 4 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପାଇଲ। ଏହା କେତେ? 11 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ 1 ରଖିକି 1 ଅଣା ହେଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେତେ? ଏହା କେତେ? ଠିକ୍ 7 ନିର୍ମାଣ 3 10 ଏବଂ 1 ଯୋଗ 11 ପରେ ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଅ 111 ତୁମର ଥିଲା 112 ପଇସା ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଏଠାରେ 12 ଲେଖିଲ 1 ଟଙ୍କାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲ 100 ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ 6 ଟଙ୍କା ଓ 4 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଅଧିକ 1 ଯୋଗ କଲୁ ତାପରେ ଏଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଏହା 3 10 ଏଇଠାରେ 7 10 ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ 10 ତେଣୁ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କା? 11 ତେଣୁ ମୋଟ କେତେ? କେତୋଟି 10? 1 1 1 111 ଏବଂ 12 ପଇସା ହଁ 11 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12 ପଇସା ତୁମେ ବୁଝିଲ? ହଁ ସାର୍। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଠିକ୍? ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛ? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଉ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ବା ଦାନ ଦେଇଥାଉ ଠିକ୍? ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମେ ଦାନ ଦେବା କେତେ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ 2 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ 500 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ 20 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉ ସାର୍। ସେହିପରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ମୋତେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ କିପରି ମିଶାଇବା ଆସ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ମୁଁ ମିଶେଇବି। ତୁମେ କିପରି ଯୋଗ କରିବ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ଆମେ ମିଶେଇବା ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଗ କଲୁ କିପରି ଆମେ ଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏଇଠାରୁ ବା ଏଇଠାରୁ ଏଇ ଦିଗକୁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତୁମେ କିପରି ମିଶାଅ କିପରି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ 1 ଟଙ୍କା ମିଶାଇବ ନା ଆଉ କିଛି 1 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ପରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି 1 ଟଙ୍କାରୁ ଯୋଗ କରୁଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 1 ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ ଏହା 600 ହୋଇପାରେ ଆମର ଅଛି 10 ଟଙ୍କିଆ 200ଟି ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଅଛି 200ଟି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ 1000 ଠିକ୍ କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ମୁଁ ମୋଟ ଟଙ୍କାର ଏକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବି ଠିକ୍ ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ମିଶାଉଥିବି ଏହା ବେଶୀ ସମୟ ନେବ ଠିକ୍ ତୁମେ ବୁଝିଲ ହଁ ସାର୍ କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣିବା ଉଚିତ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ସାର୍ 5 ଟଙ୍କା ନା 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ମିଶାଇବା ଶୀଘ୍ର ପାଟି କର କି
तुमे पार्टी करके मिसाओ तांकु कुह एहा केते 100 100 200 2000 100 परे 2000 20 30 40 आमर बड़ टंका अच्छी ना 10 आ गोटे 2100 2140 मोट केते कुह 2140 2100 2100 20 40 40 ठीक 2140 ठीक तेणु मो पाखे जहाँ अच्छी तार आनुमानिक मूल्य मु जाने वर्तमान टंका जितेबले आम हाथ में थाए आमको जोग करने को पड़िबो हाँ बहुत भल तांको पई ताली मार ठीक अच्छी ठीक अच्छी ठीक अच्छी तुमे आउ गोटे करिया पई चाहुछ कि हाँ सर हिसाब कर एठारे केते अच्छी ओ कुह ठीक अछि सर आमे एठारे श्रेणी बंद करिया आज पई हाँ सर तुमको मजा लागिला हाँ सर आमे आज कौन कले कौन सी विषय शिखिले ना मजा कले उभय सर ओ ठीक तुमे खेल खेल एवं लेसन भी शिखिल हाँ सर तुमको मजा लागिला हाँ सर काली आमे गोटे गीत गाइबा गोटे खेल खेलिबा एवं गोटे नाच करिबा ठीक अछि सर ठीक अछि सर अच्छा अच्छा तीनटी जाक तुमे सब प्रस्तुत तो हाँ सर ठीक अछि खेल एवं शिख कर एवं बुझ कर एवं बुझ खेल एवं शिख ताले बाय बाय सर